কলকাতার রেড রোডের মঞ্চকেই বেছে নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করলেন, এজেন্সি রাজ নিয়েও সরব হলেন, বাদ থাকলো না এনআরসি এবং সিএএ ইস্যু। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ কি বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেভাবে বাংলায় এজেন্সি রাজ চালাচ্ছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, যেভাবে এ রাজ্যের মানুষদের অধিকার হরণ করে নিতে চাইছে কেন্দ্রের মোদী সরকার, তার বিরুদ্ধে আজকে সরব হলেন কলকাতার রেড রোডের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে রেড রোডে ঈদের নামাজে অংশ নিয়ে ঠিক কী বলেছেন রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সরব হলেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজ নিয়ে। সেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজ নিয়ে কী চাঁচাছোলা ভাষায় বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, শোনাবো তার সেই বক্তব্য। हम हेट स्पीच नहीं, हम डिवाइड नहीं, हम एनआरसी नहीं, हम क्या नहीं, हम चाहते हैं सब लोग भाईचारा का तरह एक साथ में रहेंगे, हम लोग जुलूम नहीं सहेंगे। अब एक साथ रहेगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जब तक हम लोग जिंदा है आप ये याद रखना, हमको जिंदगी भी बर्बाद होना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार है। अब मत का डरते नहीं है, लेकिन हम जनता का पास में है, हम रहते जाऊंगी। मैं तो सीखा आप लोगों से, मैं आप लोगों से सीखा कि हम मौत को डरते नहीं है, मौत हमको डरते हैं। कोई चाहते हैं जैसा ही चुनाव में सबको डर दिखाओ, सबको एनआईए में डाल दो, सबको सीबीआई में डाल दो, सबको इनकम टैक्स में डाल दो, सबको ईडी में डाल दो। हम बोला इससे आधा तो अच्छा है आप एक जेल खाना बना दो, सब लोग चला जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ का 130 करोड़ का देश है, अब सबको जेल में डाल सकता है? हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर का ताला लड़ते हैं। नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে ভরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। মনে রাখবে, আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। আপনাদের পরিবার পরিজন যারা বাইরে কাজ করে তাদের বলবেন ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে। পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যা, আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি, আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান, বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপির। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেবো, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा देश है। हमारा इकबाल गांधी जी काम किया तो उनका साथ में भी एक मुस्लिम दोस्त था। नेताजी किया तो सनाज खान था, रविंद्रनाथ थे तो सबको लेके किया है, नजरुल थे तो एक ही बिनते दुटो कुसुम, हिंदू मुसलमान একজন তার নয়নমণি আর একজন তার প্রাণ। चाहे नजरुल हो, चाहे नेताजी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो,
ये धर्म हम लोग कभी नहीं माना जो अभी बाहर से ले गया है, जिसका साथ हिंदुस्तान का कोई संपर्क नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। और एक बात आपको कहने चाहूंगी, ईद मुबारक का साथ साथ में पहला वैशाख आ रहा है, शुभ नववर्ष, और हमारा फाउंडेशन डे बंगाल को आप लोगों को शुभकामना है। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल।